One. Hindi ko masabi na hindi pinapalabas. Four. Five. Ulit. One. Four. Five. Ten. Ayusin mo kasi. Dito. One. Two. Four. Ulit. One. Two. Three. Four nga. Four. Five. 10. Wow, galing ah. Ito tayo ko. Ito, gusto mo? Square. Ito. Triangle. Ito. Octagon. Ito. Arrow. Ito. Oval. Hectagon. Hectagon. Ito. Cross. Ito. Pentagon. Ito. Wow, very good ang baby ah. Rhombus. Ito. Trapezoid. Crescent. Trapezium. Wow, very good ang baby ah. Ito ABC, ABC ka ABC. Wait lang, ito ABC oh. 100. Minus 100. 135. Egg kayo? Yes. 130 pa ka. 130 daw yan. 130. Gin. Kamen. Fortune. Tapos yung Ito. buko. ABC dito ha. Kaya nga minus 1 daw. Hindi Ayos ka. 230 lahat. 230 minus Eh. 130. Apple. Yan. Polo. 130. Clock. D. Kunin mo yung 170. A. Ayun nga, A, B, C, D, E, F, G, Egg. F, Sabi, sandaan kayo. Tapos, iwan na. H, I, G, K, L, M, N, O, P. Ice cream. Ice cream. Saan yung apple? Polo apple. Dito apple. Ball. Egg. Saan yung egg? Dito egg. Chicken. Nine din. Saan chicken? Saan yung chicken? Nanani. Very good. Ito chicken. Saan yung lion? Polo Ito o lion. Ito ayon. Saan yung mango? Yung nose. Wow, very good. Orange. Orange. Huwag kang malangot. Ito orange. Munggo na lang kayo. Kasi lang. Umbrella. Saan? Payong. Ito na. Van. Sasakyan. May kama na. Bumbum. Nasa CR. Yung may kayo. Saan bumbum? Bumila ko. 50. Wow, very good rabbit. Tingin ko sa ano yung malakas ko kumain. Watermelon. Na. Lalo pa pa. Wow, very good.
1.8 yung araw na yun. Ako siya. Saan yung puno? Hindi ano man. Punong kahoy, saan to? Ko nga alam. Doon sa labas! Sa labas! Ikot ka doon mo. Ayan o. Eh, nakakaiyak ko. Very good ang bibi. Kailangan ko